City Joint Security Control Center. 100% na nga andam sa umaabot nga eleksyon. Ang detalye sa balita, pinagi ni Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, pasok! Gipahigayon kagahapon sa buntag ang City Joint Security Control Final Coordination Meeting sa COMELEC uban ng PNP, AFP, BFP ubang ahensya sa gobyerno nga naglangkob sa pagpatuman sa peace and order sa maabot nga piniliay. Nitambong sa Montigom si CCPO Acting City Director Police Colonel Enrico Figueroa, mga election officers Attorney Ferdinand Guilde ug Ambungan Abilar. Hanay na matud pa ang dagan sa security plan ug mga lakang ipatuman sa pag-abot sa May 12, 2025 national ug local elections. Giulagway sa Cebu City Police Office nga 100% na sila nga andam sa maong dakong kalihukan. Dili mo menos sa 1,000 ka mga PNP personnel ang ilang gisanungan sa pagpatuman sa Kaapsay Kalinaw sa syudad. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations ug tigpamaaba sa Cebu City Police Office na dili pasagda ng ubang mga panghitabo sa syudad na posibleng makaapekto sa peace and order. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DY Dubales. Dapat totoo.